مرحبا بكم التلاميذ الأعزاء في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية. درس اليوم حول لا ليكتور unité didactique numéro 2 semaine 3. عنوان الدرس هو Pourquoi être solidaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? لماذا نتحد أو تتحد؟ إذن ماذا يعني ذلك؟ La solidarité, le texte. La solidarité est un sentiment qui pousse les individus à s'entraider. يعني أن التضامن وشعور يدفع الأفراد لمساعدة بعضهم البعض. s'entraider كلمة مركبة entre aider. Mais d'où cela vient-il? Pourquoi être solidaire? ولكن من أين أتى كل هذا؟ ولماذا علينا أن نكون متحدين أو متضامنين؟ Nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaires. ليس لدينا جميعا نفس الأسباب باش نكونوا متضامنين أو متحدين. Pour certaines personnes, c'est une réaction invitable. C'est une réaction invitable. بالنسبة للبعض هذا رد فعل. réaction invitable هو حتمي، يعني ضروري، حتمية كاينش فيها. Ils ont découvert une réalité. هنا كيشرحوا deux points. Il explique باش في الاخر من بعد نقولوا بانه un texte explicatif. كاينين des explications بلي deux points. كيفاش زعما ils ont découvert une réalité qui les choses les révolte ou les rend tellement tristes qu'elles ne supportaient pas de ne rien faire. إذا اكتشفوا حقيقة الصدمة ديالهم، الصدمة ديالهم وتمردهم، وجعلهم كيجعلهم حزينين لدرجة أنهم ما كيقدروش يبقوا بلا ما يديروا حتى شي حاجة. بالنسبة للبعض الآخر pour d'autres c'est une sorte d'éthique، هو نوع من الأخلاق. On doit aider les autres parce que c'est bien. علينا أن نساعد الآخرين لأنه جيد. parce que nous sommes tous frères، لأننا كلنا إخوة. et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés. إذن يجب أن نساعد أولئك الذين لديهم مشاكل. en aide celui qui a des difficultés، عندهم مشاكل ولا qui vit des souffrances، اللي كيعيش ألم أو اللي كيعيش واحد الآلام، et qui n'est pas notre chance، اللي ما عندوش فرص بحال ديالنا، ما عندوش فرص، qui n'est pas notre chance. Parfois certains agissent par pitié. Il y a ceux parfois بعض الأحيان كيتصرفوا البعض. parfois certains agissent كيتصرفوا بدافع الشفقة. il y a ceux qui voient les choses en termes d'échange l'échange والتبادلات. هناك من يرى الأشياء بمنظور en termes d'échange، يعني بمنظور التبادل. باش نبينوا التكست مزيان. si on apporte son aide aux autres، إلا ساعدنا الآخرين، on recevra de l'aide en retour quand on aura besoin. إلا ساعدنا الآخرين غنحصلوا حتى حنايا على المساعدة في المقابل من غنحتاجوا ليها. quand on a besoin. de plus بالإضافة إلى ذلك quand on est solidaire، عندما نظهر التضامن، on est lié aux autres، نحن مرتبطون بالآخرين، مرتبطين، نحن on fait partie d'un groupe، نحن جزء من المجموعة، on n'est pas seul، لسنا وحدنا. هذا c'est important aussi pour nombre de personnes، يعني هذا مهم بالنسبة
لكثير من الناس. nombre de personnes غادي نشرحوها لتحت. nombre هي plusieurs. nombre de personnes هي كثير من الناس. et puis بعد ذلك certains estiment que les humains sont tous liés. يعتقد البعض البشر كلهم مرتبطين. et qu'ils dépendent les uns des autres. يعتمدوا البعض أنهم كاملين liés مرتبطون. et qu'ils dépendent les uns des autres. يعتمدون على بعضهم البعض. La solidarité est donc nécessaire. إذن التضامن ضروري. parce que si certains vont mal لحقاش إلى البعض ساءت الأمور ديالهم ساءت أمورهم les autres en souffriront un jour. سيعاني البعض منهم في يوم من الأيام. enfin وأخيرا il y a des gens qui apprécient d'aide. هناك أشخاص كيقدروا كيقدروا المساعدة كي sentent يحسون بتحسن مزيان كيحسوا مزيان parce qu'ils ont soutenu quelqu'un لحقاش انهم دعموا شي شخص ما. donner العطاء مثلا donner هو العطاء كما et aussi satisfaisant العطاء مرضي كيرضي voir plus que recevoir يعني voir plus que recevoir أكثر العطاء mieux زعما بل أحسن من التلقي أكثر من أنك تتلقى شي حاجة. se sentir utile أنك كتحس كتنفع se sentir تحس أنك نافع. recevoir des sourires وكتلقى الابتسامات و des remerciements الشكر. c'est aussi source de motivation. هذا أيضا مصدر ديال التحفيز. motivation هو التحفيز. vous le voyez il existe يعني كما ترون يوجد هناك العديد existe multiples raisons عديد من الأسباب d'être solidaire التي تجعلك متحدا. et chacun peut être motivé وكل منها يمكن أن يكون مدفوع مثلا مدفوع متأثر par plusieurs causes بعدة أسباب من طبيعة الحال bien sûr. et vous êtes parfois solidaire. واش vous êtes parfois solidaire quand avec qui et pourquoi. هل أنت متحد أو متضامن متى مع من ولماذا. إذن أكون قد أنهيت هذا الشرح ولو كان شرحا عاديا. سأعيد قراءة النص بشكل جيد. Pourquoi être solidaire? Qu'est-ce que ça veut dire? La solidarité, c'est un sentiment qui pousse les individus à s'entraider. Mais d'où cela vient-il? Pourquoi être solidaire? Nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaires. Pour certaines personnes, c'est une réaction invitable. Ils ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'ils ne supportaient pas de rien faire. Pour d'autres, c'est une sorte d'éthique, akhlaq. On doit aider les autres parce que c'est bien, parce que nous sommes tous frères, et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés, qui vit des souffrances, qui n'a pas notre chance. Parfois, certains agissent par pitié, bishafaqa. Il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour quand on aura besoin. De plus, quand on est solidaire, on est lié aux autres. On fait partie d'un groupe, on n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre
de personnes كثير من الناس nombre de personnes يعني ماشي عدد من الناس هو كثير من الناس et puis certains estiment يقدرون que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns des autres. La solidarité est donc nécessaire parce que si certains vont mal, les autres souffriront un jour. Enfin, il y a des gens qui apprécient d'aider, qui se sentent mieux parce qu'ils ont soutenu quelqu'un, donné et aussi satisfait, voire plus que recevoir. Se sentir utile, recevoir des sourires et de remerciements, c'est aussi une source de motivation. Motivation, vous les voyez, existe de multiples raisons d'être solidaire et chacun peut être motivé par plusieurs causes, bien sûr. Et vous êtes parfois solidaire quand, avec qui, pourquoi? Nathalie Lemaire, supplément du journal des enfants de 10 décembre 2010. On va passer aux questions de compréhension globale. السؤال الأول يقول quel est le sujet traité dans ce texte؟ شنو هو الموضوع اللي تندرسوا في هذا النص هذا؟ Le sujet traité dans ce texte, la solidarité. Est-ce que tout le monde a la même opinion sur la solidarité? السؤال الثاني. Les gens n'ont pas la même opinion sur la solidarité. صافي نوقفوا نقولوا الناس ما عندهمش، واش الناس عندهم نفس الرأي حول التضامن أو الاتحاد؟ نقولوا الناس ما عندهمش نفس الرأي حول الاتحاد. 3. Cherche dans le texte 3 raisons qui incitent les gens d'être solidaires. إذا بحث في النص على 3 الأسباب اللي كتدي الناس باش يكونوا solidaires، تؤدي بالناس ليصبحوا متحدين. Pour certaines personnes, c'est une réaction inévitable. إذا فهذا رد فعل حتمي. Pour d'autres, c'est une sorte d'éthique. هذا بعض الناس هذا واحد النوع من الأخلاق. عاوتاني il y a ceux qui voient les choses en termes d'échange، كاين اللي كيشوف بأن كتشوفها من المنظور ديال التبادلات. إذا هادو 3 خديناهم من النص. Explique comment la solidarité nous rend liés aux autres. شرح لماذا علاش la solidarité كتخلينا مرتبطين بالآخرين. Donc quand on est solidaire, on est lié aux autres, on fait partie d'un groupe. On n'est pas seul. ما كاينشي بوحدنا، حنايا كنتميو لواحد المجموعة. إذا ملي كنكونوا صوت كنتميو حنا مرتبطين لأننا لا نعيش لوحدنا، فاحنا اجتماعيين بطبعنا. Est-ce que la solidarité est nécessaire؟ واش التضامن مهم ولماذا؟ إذا نقولوا la solidarité est nécessaire parce que les humains، البشر، sont tous liés، كلهم مرتبطين، qu'ils dépendent les uns des autres. إذا التضامن ضروري البعض، لأن البشر يعتمدوا البعض على الآخر، على البعض. إذا كل واحد كيأدي مهمة في هذه الحياة، فكنعتمدوا على بعضياتنا. ما يمكنش انت تكون تدير جميع المهن وجميع الخدمات في الحياة. ضروري خصنا نكونوا متضامنين، لأن كل واحد فينا كيحتاج الآخر، شي مدرس، شي معلم، شي عامل، شي صباغ، شي بناي إلى آخره. Quel est le type de ce texte? Justifie ta réponse. C'est un texte explicatif parce qu'il nous explique qu'est-ce que ça veut dire la solidarité. هو يعني explicatif من الأنواع ديال لي تكست اللي قرينا. من بعد ما قرينا ناراتيف و ديسكريبتيف. Septième question relève dans le texte de connecteurs logiques. Les connecteurs logiques هما دوك الروابط المنطقية اللي كتربط مثلا d'abord puis enfin
ensuite etc. حنايا في لو تكست شنو كاين عندنا دو بلوس، كاينه بوي، كاينه دونك، كاينه اونفان، ربما كاينين بعض الآخرين. إلى هنا أكون قد أنهيت حصة اليوم، إلى اللقاء، إلى حصة مقبلة إن شاء الله.